Like, subscribe, and get notified. आणि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जान सकाळी फुडें 9:30 जेन्ना हांगासून पासार जाता तेन्ना पळयता तांकां डिवायडराचें काम चालू आहा. अशें दिसलें की डिवायडर हो एका सायडीन केलेलो आहा. तेणी कन्सर्न एथॉरिटीक हांवें फोन मारून आपयले, म्हणजे चॅरपर्सनाक आपयले, म्युन्सिपालिटी जेईक आपयले, PWD रोड जेईक आपयले, PIक आपयलो, PI फॉर ट्रॅफिक आपयलो आनी तेंच्या सगळ्यांक हांगा आपोवन तेंच्यांनी हो डिवायडर कोर्टाच्या समोर ह्या त्रिमूर्ती हॉटेलाच्या समोर घालपाचो विचार केलेलो. तो एका सायडीन आहा तेंच्यांनी तो 20 सेंटीमीटर ह्या सायडीन घेवपाचो केलो, मातसो हलेलो हे सायडीन केलेला. आनी जो डिवायडर तितलो लॉंग आसलो तो कोर्टाच्या दारा पर्यंत वता आसलो. त्याच्या खातीर ट्रॅफिक कंजेशन जावंक शकता फुडें ह्या. आनी ड्युरींग स्कूल आहात, मॉर्निंग स्कूल आहात एंड आफ्टरनून स्कूल आहात जेन्ना ते ट्रॅफिक कंजेशन तेच्या खातीर चड जातले आसले. ते तेंकां सजेस्ट केलें की आमी तो डिवायडर शॉर्ट करपाचो. आनी डिवायडराक आमचो ऑब्जेक्शन कांय ना, तो लॉंग आहा तेका मातशें शॉर्ट करपाक लायला. आतां ते कन्सर्न जेईन येवन ओके म्हटलां आनी तितलेंच काम चालू जातलें. डिवायडर हो त्रिमूर्ती हॉटेला पर्यंतूच जातलो, कोर्टाच्या दारा पर्यंत जावचो ना. कित्याक सांगूं येता, कोर्टाच्या दाराक तोंडा मुखार टर्न आसा, तो टर्न सेंट मेरी प्रायमरी हायस्कूल आनी सेंट मेरी हायस्कुला कडेन वयता. त्या खातीर तो कंजेशन जावंक शकता. ह्या दिसा इतलो पर्यंत डिवायडर व्हरोंक ना, शॉर्ट डिवायडर केला. आनी कन्सर्न एथॉरिटीन आमच्या आयकलेलें आहा. हांव सगळ्या एथॉरिटीक आनी थँक्यू म्हणटा, स्पेशली थँक्यू म्हणटा PIक आमच्या ट्रॅफिक PI ट्रॅफिकाक आनी आमच्या जेई म्हणटा म्युन्सिपालिटीच्या आनी PWD रोडच्या आनी आमच्या चॅरपर्सनाक म्हणटा थँक्यू म्हणटा की एका कॉलाचेर ती सगळी धांवान आयली आनी हे सगळें एक्झामीन केलें, इन्स्पेक्ट केलें आनी तांकां तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट केलें की तितलेच डिवायडर घालपाचें म्हणून. Watch on Herald TV.